শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, তোমরা এই শিক্ষকতার কাজে তোমরাই হাল ধরবে। আমি এই কয়েকটা কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ স্যারকে। এখন আজ 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের দেশে প্রতি বছর এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আমাদের ভারতবর্ষে আজকে 5ই সেপ্টেম্বর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। এই দিনটি সারা ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। আমরা এই জীবনের গুরুজন সে পিতা মাতারই পরে শিক্ষক দিবস পালন করি মোরা তাদের করুণাময় চরণে। নমস্কার। তাহার আশা দেশে করো বিদ্যা বিতরণ। নমস্কার। নতুন এডুকেশন পলিসিকে আমাদেরকে পরিচিত করার জন্যই ধীরে ধীরে এগুলোকে আপডেট করবে এবং ধীরে ধীরে এইভাবে আমাদেরকে ট্রেনিং এর সাথে রিলেটেড হতে হবে। এই বলেই তোমরা तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा दिल, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मजबूरी मैंने नजरों से तुझे छू लिया, कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है